जर्मनटन हॉस्पिटल। ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं खबरनामा। तेलंगाना में 6,361 नए केसेस पाए गए हैं और 8,216 लोग रिकवर हुए हैं और 50 लोगों की मौत वाक़ई हुई है। दिल्ली के गुरुग्राम में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में करीब 8 मरीजों की हुई है मौत। ऑक्सीजन सप्लाई खत्म होने की वजह से पेश आया ये वाकया। मध्य प्रदेश भोपाल में 45 साला देवेंद्र नामी शख्स ने अपनी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद 5th फ्लोर से छलांग लगाकर कर ली है खुदकुशी। आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में 19 साला शादीशुदा लड़की अपनी शादी से नाखुश थी, चाकू से अपने आप को मारकर कर ली है खुदकुशी। इंडिया में 3,82,315 नए केसेस पाए गए हैं। अब तक इंडिया में 2 करोड़ से भी ज्यादा कोविड के केसेस पाए गए हैं और 3,780 लोगों की हुई है मौत। 3,38,439 लोग रिकवर हुए हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और इनकी फैमिली कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और सब होम आइसोलेशन हो गए हैं। दिल्ली में 19,953 नए केसेस पाए गए हैं और 338 लोगों की मौत वाक़ई हुई है। जम्मू में महाराजा गुलाब सिंह हॉस्पिटल में 2 महीने के बच्चे की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आने के बाद इसके बेरहम माँ बाप ने बच्चे को हॉस्पिटल में छोड़कर फरार हो गए हैं। इसके बाद इस बच्चे की कोविड की वजह से बच्चे का हार्ट फेल हो गया है और इसकी मौत वाक़ई हो गई है। ममता बनर्जी, जिसको बंगाल में शानदार कामयाबी मिली है और वो हैट्रिक की है, तीसरी बार जीती है, अब वो चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए शपथ ली है। उत्तर प्रदेश में पार्शियल कर्फ्यू को 10 मई तक बढ़ा दिया गया है। बेंगलुरु के अर्का हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से 2 पेशेंट की हुई है मौत। हॉस्पिटल के इंतजामिया का कहना यह है कि उन्हें ऑक्सीजन सप्लायर से ऑक्सीजन टाइम पर नहीं मिल रहा है। सारे हिंदुस्तान में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तमिलनाडु के चिंगलपेट एरिया हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई और टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से 13 पेशेंट्स की हुई है मौत। दवाखानों की मुसलसल लापरवाही की वजह से हो रही है मौत। আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত, প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব। আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয়ে যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদর্থে রেখে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। Now I can go to
বসতে দিলে কেন ওখানে be closed, all are requested to rise for the national anthem. আমাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয়কে, তার পরিবারকে, বাংলার সকল মামাটি মানুষের পরিবারকে আমাদের ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা, অভিনন্দন ও সালাম জানাচ্ছি। এবং সারা ভারতবর্ষ জুড়ে, সারা পৃথিবী জুড়ে অনেক মানুষ আছেন যারা বাংলার ইলেকশনের দিকে তাকিয়েছিলেন, তাদের সকলকেই আমাদের ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি কোভিডকে কন্ট্রোল করা, এবং আমরা কতগুলো সিদ্ধান্ত এখান থেকে গিয়ে আমরা বেলা 12:30টার সময় কোভিড নিয়ে মিটিং ডাকা হয়েছে। সেই মিটিং ডাকার পরে এগুলো কি করব না করব আপনাদের আমরা ঠিক টাইমে জানিয়ে দেবো, 3টের সময় প্রেস করে জানিয়ে দেবো। এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি। আমি নবান্ন গিয়ে এই কাজটা ফার্স্ট এক্ষুনি করতে চাই। 2 হচ্ছে যে আমি সবাইকে, সব রাজনৈতিক দলের কাছে আবেদন করব যে সবাই শান্তি বজায় রাখুন, শৃঙ্খলা বজায় রাখুন, সংহতি বজায় রাখুন। বাংলা কিন্তু কোনো অশান্তি পছন্দ করে না, এবং আমি নিজেও করি না। আমি প্রত্যেককে বলবো, প্লিজ টেক প্রপার কেয়ার যাতে কোনো ভায়োলেন্স কোথাও না হয়, এবং কোথাও কোথাও ইলেকশনের পরে কিছু স্পোরাডিক ইনসিডেন্ট হয়। আমি আজ থেকে ল অ্যান্ড অর্ডার ট্যাকেল করব, এবং কঠোর হস্তে আমি এগুলো মোকাবিলা করব। এটা আমার সেকেন্ড কাজ। আমি ফিরে গিয়ে আমি যেটা ল অ্যান্ড অর্ডারের যেখানে যেখানে যাদের পোস্টিং করা সেগুলো করে, যাতে কোনো রকম কোনো অশান্তি কোথাও না হয়। আর যদি কেউ অশান্তি করে তার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে আমি কিন্তু পেছপা হব না, কারণ আমি শান্তির পক্ষে, এটা বলতে চাই। বাদবাকি আপনাদের অনেক ধন্যবাদ বাংলার মানুষকে। সবাইকে হয়তো ইনভাইট করতে পারিনি, মাত্র 50 জন গভর্নর্স আমার সবার গেস্ট নিয়ে প্রোটোকল অনুযায়ী যেটুকু না করলে নয় সেটুকু করেছি। বাদবাকি প্রেসের সবাই আমন্ত্রিত ছিল, সেই জন্য কেউ কিছু মনে করবেন না, প্লিজ ক্ষমা করে দেবেন। কোভিড সিচুয়েশানে আপনারা অনেক করেছেন, সবাইকেই আমাদের আমন্ত্রণ করা উচিত ছিল, কিন্তু আমি করতে পারিনি বিকজ অফ দ্য সিচুয়েশন, প্যান্ডামিক সিচুয়েশন। বাট কোভিড শেষ হয়ে গেলে আমরা ব্রিগেডে সেলিব্রেশন করব, তখন আপনারা প্রত্যেকে আমার গেস্ট থাকবেন। আমি বাইরেরও সকলকে ইনভাইট করব। থ্যাংক ইউ সো মাচ। I congratulate Chief Minister Mamata Bandyopadhyay for her 3rd term. I express hope and expectation that governance will be according to Constitution and rule of law. India is a great democracy where power emanates from process of law. We are at the moment in a very difficult crisis. I am getting reports from within and outside the country. People are worried. I have been in touch with the Honorable Chief Minister. She has taken steps. When I indicated to her, our first priority is we must bring end to this senseless violence, horrendous violence that has affected society at large. Post-poll violence, if it is retributive, is antithetical to democracy. I have every hope that the Chief Minister on urgent basis will take all steps to restore rule of law
and ensure that those who have been hurt, particularly children and women, relief is accorded on a priority basis. I would also expect from the new government a new commitment, a new approach of cooperative federalism. It's a country where we survive only by adherence to constitutional prescriptions. I have every hope the Chief Minister, my younger sister, would rise to the occasion. It is not usual for a person to get a third term in a row, and I'm sure she would do it. There are occasions when the state faces a crisis. We have to rise above partisan interests. We have to reach a level where governance reaches to expectations as per our preamble. My best wishes, ma'am, to you, to your entire team, and I'm sure you will script a new governance pattern where there will be cooperation from one and all, and the state will prosper and go ahead. Thank you so much. My greetings to all of you on this occasion. जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जब पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहां बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती, और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। मेरे को पित्ते में कैंकर आ गया था, मैडम दवा दी और मैं अच्छी हो गई। कॉन्टैक्ट 9703939436 R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।